مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ خدا کو جاننا حصہ اول، بائبل۔ بائبل کو سمجھتے وقت خدا کا زندہ کلام، پرانا عہد نامہ پوری بائبل کی تصویر اور نیا عہد نامہ ذیلی عنوانات کی طرح ہے۔ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں پوشیدہ ہے اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، لہٰذا پرانے عہد نامے کے بغیر نیا عہد نامہ نہیں ہو سکتا اور نئے عہد نامے کے بغیر پرانا عہد نامہ نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کو صرف بائبل، خدا کے کلام کے ذریعے جان سکتے ہیں اور ہمیں خدا کو صرف بائبل کے ذریعے جاننا چاہیے۔ بائبل خدا کی کتاب ہے جو خدا کی ذات کا مکاشفہ اور روح القدس سے متاثر ہونے والی واحد مستند کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بائبل ہمیں نجات کے بارے میں کافی اور جامع معلومات فراہم کرتی ہے، لہٰذا بائبل خدا کے لوگوں کے لیے ایک مطلق ضرورت ہے۔ بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بائبل مصنفین نے نہیں لکھا جیسا کہ خیال کیا یا مطالعہ کیا گیا تھا۔ بائبل خدا روح القدس کا لکھا ہوا کلام ہے جو اصل مصنف ہے اور جس نے اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 1600 سالوں میں تقریباً 40 مصنفین کو تحریک دی۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں اور نئے عہد نامے کی 27 کتابیں دونوں ہی خدا کی باتیں ہیں جو روح القدس، خدا کے روح نے خدا کے الہام کے تحت لکھی ہیں۔ بائبل یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ بائبل کا مرکزی کردار یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، نہ کہ ابراہم، موسیٰ، داؤد، پطرس اور نہ ہی پولس۔ لہٰذا پرانا عہد نامہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ کے طور پر آئے گا کا نوشتہ ہے، اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح کا جو نجات دہندہ کے طور پر آیا اور یسوع مسیح جو دوبارہ آئے گا کا نوشتہ ہے۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں پر جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یسوع نے بھی یہ کہا کہ بائبل یسوع کا نوشتہ ہے، لہٰذا بائبل خدا کی بادشاہی کے آغاز یعنی تخلیق سے خدا کی بادشاہی کی تکمیل یعنی اختتام تک کی ایک کہانی ہے، اور یسوع مسیح مرکزی کردار ہے۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد سے خدا کی بادشاہی بحال ہو جائے گی اور یسوع مسیح کی دوسری آمد سے خدا کی بادشاہی مکمل ہو جائے گی۔ بائبل نجات کا کلام ہے۔ بائبل ایک کتاب ہے جو یسوع مسیح جو خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے کے ذریعے نجات کی تاریخ کو درج کرتی ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ بائبل زندگی کا کلام ہے۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے جو یسوع مسیح کے فضل سے نجات پا گئے ہیں، خدا کے لوگوں مسیحیوں کو خدا کے کلام بائبل کو ایسے تھامنا چاہیے گویا یہ ان کی زندگی ہے۔ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔
जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। बाइबल खुदा का कलाम जिंदगी है, लिहाजा मसीही जो खुदा के लोग हैं, अगर वो बाइबल के मुताबिक जीते हैं तो जिंदा हैं, और अगर वो बाइबल के मुताबिक नहीं रहते तो वो मुर्दों की मानिंद हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी है। लिहाजा बाइबल मसीहियों के लिए रोज की रोटी है। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बाइबल नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। बाइबल उन लोगों की रूहों के लिए खुराक है जो रूहानी तौर पर दोबारा पैदा हुए हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। रूहानी तौर पर पैदा होने वाले ईमानदारों को बढ़ने और मजीद बालग होने के लिए बाइबल को अपनी रूहानी खुराक बनाना चाहिए। बाइबल सच्चाई है। बाइबल बयान करती है कि खुदा, यीशु मसीह और रूहुल कुद्स सच्चाई हैं। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, वह खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। बाइबल बयान करती है कि बाइबल खुदा का कलाम सच्चाई है। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। बाइबल जिंदा कलाम है। बाइबल खुदा का कलाम जिंदा है। बाइबल खुदा का जिंदा कलाम यहाँ तक कि हमारे दिलों के ख्यालात को भी जाहिर करता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। नीज बाइबल इसराइल की कदीम कहानी नहीं है, ये कोई मुर्दा कहानी नहीं है, ये जिंदगी का कलाम है जो माजी में जिंदा था, अब भी जिंदा है और मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगा। और मैं इस अहद और कसम में फक तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूँ। बाइबल रूहानी जंग का हथियार है। सिर्फ बाइबल ही वो रूहानी हथियार है जिससे हम इस दुनिया में सच और झूठ, अच्छाई और बुराई की तमीज और मुकाबला कर सकते हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। अगर एक मसीही खुदा के कलाम पर इस तरह कायम रहता है, गोया ये उसकी जिंदगी है। जब खुदा के लोग खुदा के कलाम को थामते हैं तो ये यीशु मसीह जो बतौर कलाम आया था के साथ चलने के मुतरादिफ है। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। लिहाजा अगर हम मुसलसल खुदा के कलाम को ऐसे थामे रहें गोया ये हमारी जिंदगी है, तो हम पहले जान सकते हैं कि खुदा कितना अजीम है और उसकी मोहब्बत कितनी अजीम है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि हम में से वो जिन्हें उस खुदा ने मेरे लोग कहा था में बगावत कितनी बड़ी है। तीसरा, हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह का कितना बड़ा फजल है जिसने खुदा और हम गुनहगारों के दरमियान नामुकम्मल मिलाप को मुकम्मल बनाया। एक मसीही मर्द खुदा की हैसियत से खुदा के साथ उस वक्त चल सकता है जब वो खुदा के कलाम पर इस तरह कायम रहता है गोया ये उसकी जिंदगी हो। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा का कलाम गुनाह पर काबू पाने में हमारी मदद करता है। अगरचे हम यीशु मसीह के कफारे के फजल से नजात पा गए हैं, तो भी हम जो अभी तक गुनहगार हैं अपनी ताकत से गुनाहों पर काबू नहीं पा सकते। हम सिर्फ रूहुल कुद्स की मामूरी और कलाम की भरपूरी से ही उस पर काबू पा सकते हैं। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं।
लिहाजा मसीहियों, हमें बाइबल खुदा के कलाम पर ऐसे कायम रहना चाहिए जैसे कि ये हमारी जिंदगी है, और जिंदगी का कलाम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई, जब तक कि मैं ना आऊं। पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे, और हमें कलाम को पकड़े रहना और कलाम के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। कलाम को थामे रखना और कलाम पर मबनी कलाम की इतायत करनी चाहिए। नीज हमें खुदा के कलाम की बुनियाद पर गुनाह नहीं करना चाहिए, ना ही अपने मयारात पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो अब हम कलाम पर भरोसा कर सकते और ईमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं।